Alright, I would like to repeat once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam morning, Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Morning, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yeah, good morning. So guys, today you are going to learn with me. You can call me Miss Hani. Yeah. May I ask you, yesterday you learned with who is the teacher yesterday? I mean, last week, minggu sebelumnya. Yang ngajar di kelas kalian siapa? Do you still remember your instructor, your teacher in the previous meeting? Masih ingat nggak? Masih ingat? Or you forget? Lupa ya? Oh, jangan-jangan besok saya langsung ini. Saya besok ditanya sama yang pengajar berikutnya, siapa yang ngajar kemarin? Kalian lupa langsung kan? Okay, then that's fine. Alright, so how many of you in this class? Ada berapa jumlah mahasiswanya di kelas ini? How many students in this class? Don't try. Gimana? Gimana? I cannot hear anyone speaking here. Iya, ada berapa biasanya jumlah total mahasiswanya? Apa ya istilah kok kalian? Is that mahasiswa or taruna? 44. Oh, 44? 44? 44, Miss. Okay, it should be 44, but today you are only 19 ya, cuma 19 orang di sini. 19 sudah include saya, jadi dari teman-teman itu baru 18. But that's fine, kita tetap lanjut saja ya. Alright, so please let me share my screen first. Oke guys, apakah layar saya sudah nampak di layar kalian? Sudah, Miss. Alright. Sudah terlihat jelas. Alright, thank you so much. Okay, so today we are going to continue to the grammar section. Okay, do you still remember your last material? Minggu lalu ingat nggak? Terakhir materinya sampai mana? Terakhir kali, minggu lalu. Hari Jumat ya, kalau nggak salah. Masih ingat nggak kira-kira? Your last material? Come on. You forget? You already forget what you have learned? Okay, that's fine. All right. So today we are going to continue to the grammar section, and today we are going to learn inverted word order. What does it mean by inverted? Jadi yang dibalik urutannya. Inverted means dibalik. Yang biasanya kan kayak subject, verb, object, itu kita balik. Ya. Jadi verbnya di depan, baru setelah verb baru si subjeknya. Oke, nah. Inverted word order itu dia terjadi dalam beberapa kondisi ya. Misalnya yang pertama dalam sebuah ketika suatu pernyataan berubah jadi pertanyaan, maka urutan katanya, urutan kata-kata dalam kalimat tersebut akan berpindah gitu ya, akan berubah ordernya, urutannya. Lalu yang kedua yaitu bisa menunjukkan lokasinya di depan.
Ya, yang ketiga itu comparison degree, perbandingan, lalu menunjukkan kalimat negatif dan conditional sentence. Oke, have you learned about conditional sentence, guys? Sudahkah pelajari conditional sentence minggu lalu? Yang ada misalnya, if I were you, I would study harder. Yang ada if-nya. Maybe if your connection is unstable, you can type in the chat box ya. Bisa di chat aja di chat box jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Misalnya dari teman-teman sinyalnya kurang stabil. Jadi kalau kalau on microphone kan kadang agak putus-putus gitu. Jadi mungkin bisa ditaruh di chat box aja nggak apa-apa. Oke, have you guys learned about conditional sentence? Sudah pelajari belum? Conditional sentence yang ada if-nya di minggu lalu. Ayo. Ini dari oke. Sudah Miss. Oke, thank you Rizky for responding my question. Alright, so karena kalian sudah pelajari, jadi hari ini kita tinggal mempelajari urutan-urutan yang berbeda ini ya. Oke. Oke, guys, di layar kalian apakah slide saya berubah atau masih stuck yang di awal? Sudah berubah ya? Oke, kalau slide saya masih stuck di slide yang pertama, tolong. Sudah, Miss. Oke, thank you. Alright, so the first condition ketika teman-teman harus mengubah peletakan subject verb itu kondisi pertama yaitu dalam pertanyaan. Nah, misalnya nih, I have a statement ya, saya punya pernyataan seperti ini. My address is in Malang. Lalu jika kita ubah menjadi pertanyaan yaitu where is your address? Ya, jadi dibalik. My address-nya apa yang di depan, dia bisa saja berubah di belakang saat dia menjadi pertanyaan. Sama halnya dengan you are my friend. You are my friend, maka berubah menjadi are you my friend? Ya, apakah kamu temanku? So it's optional ya, bisa dikasih koma, boleh tidak. Biasanya tidak ada komanya, tapi supaya lebih enak membacanya biasanya dikasih koma. Are you my friend? Or are you my friend? You are my friend, ordernya diubah jadi are you my friend? Ya. Jadi verbnya harusnya di belakang subjek, pindah di depannya subjek. Jadi are you my friend? Dari you are my friend. Lalu yang bawah, you speak English. Ketika pertanyaan maka berubah jadi do you speak English? Does she speak English? Dan did you speak English? Nah, kalau seperti ini, maka ini tergantung dari tenses-nya. Oke. Untuk yang contoh 1 dan 2, what type of tenses is this? Kira-kira ini jenisnya tensesnya apa ya? Adakah yang tahu jenis tensesnya? Yang pakai do, does, pakai verb 1. Kira-kira tensesnya apa? Apakah simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous? Kira-kira ini jenisnya tensesnya apa ini? Yang ini, yang 2 baris. Jenis tensesnya apa? Gimana? Oke, Ronaldo, maybe you want to answer? Ronaldo Aloisa? Yes, Miss. Oke, what type of tenses is this? Kira-kira ini jenisnya tenses apa kalau kalimatnya seperti ini? Gunakan verb 1 Simple, atau verb 1 tambah S? Gimana? Simple? Simple, Miss. Iya, Simple present. simple present tense ya. Kalau yang bawah, yang pakai verb 2 nih.
You spoke English. Did you speak English? Gimana? Ada kan bisa menjawab? Mungkin yang lain? Kira-kira jenis tensusnya apa ini? You spoke English. Did you speak English? Sama kayak I went to the zoo yesterday. I watched I watched a movie last night. Kira-kira jenis tensusnya apa ini? Apakah simple present tense atau simple past tense or simple future tense? Okay, I'm sorry. Jadi ada paket. Okay, so what type of tenses ini yang kedua, yang pakainya verb 2. Kira-kira jenis tensusnya apa ya? Come on guys. Or do you want me to call you one by one? Aku sih satu ya, saya coba kayak tadi. Kira-kira yang ketiga ini jenisnya apa? Yang pakai verb 2. You spoke English. I spent my holiday in Bali. Kira-kira apa yang sudah terjadi di masa lampau? Jenis tensusnya? You can type in the chat box. Bisa diketik di chat box aja, nggak apa-apa. Come on. I'm waiting. Are you give up? Oke, jadi kalau yang pakai does sama do, dia adalah present ya. Kalau pakai did, sorry miss sedang terkendala jaringan. Ya, it's okay. Ya, I can understand. Saya paham sekali posisi kalian. Karena yang kelas sebelumnya juga mereka keluhannya sama ya. Miss, here we have unstable connection gitu. Koneksinya tidak stabil, koneksinya gangguan. Ya, that's fine. Tapi masih bisa diikuti ya. If I'm going too fast, please, ya, distract me. That's fine. Ya, jadi kalau dia pakainya do sama does, itu bentuknya present ya, simple present. Tapi kalau pakai did atau verb 2, maka bentuknya past ya. Did ini dia bentuk duanya dari does dan do. Oke. Oke, so far any question guys? Adakah pertanyaan sejauh ini? Do you have any questions so far? No? Alright. Okay, I'm going to change the way I share my screen. I need to stop sharing first.
Bentar, saya harus ganti tipe sharingnya. So that you can know siapa-siapa yang menjawab di chat box. Oke. Alright, then if you don't have any question, I think we can move to the next slide ya. Oke. Ini sama dengan yang sebelumnya. Cuman kalau yang sebelumnya, kita menggunakan do, does, dan did. Ya. Sedangkan di sini, kita tidak menggunakan do or does, tapi for example, di sini ada you can speak English. Maka kalau kita ubah urutannya, yaitu can you speak English, itu menjadi sebuah pertanyaan. Yang awalnya dia pernyataan, jika kita ubah urutannya, maka dia menjadi pertanyaan. You can speak English. Can you speak English? And then, they have visited my brother. Have they visited my brother? Lalu yang ketiga yaitu they had done the project. Had they done the project. Jadi intinya kalau kita invert atau kita balik, maka subjek yang awalnya di depan itu kita letakkan setelah verbnya. Seperti itu. Oke. Okay. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? So far, do you have any question? So far so good, Miss. Okay, so far so good, so nice. Alright then, we can continue. Nah, ini yang kedua, kondisi kedua di mana teman-teman mungkin bisa mengubah letak urutan kata-katanya ya, yang awalnya subjek di depan jadi subjek setelah verb. Atau subjeknya setelah adverb, kata keterangan, yaitu keterangan lokasi berada di depan. Misalnya, di contoh yang A, kita punya my brother is in the office. Kalau kita balik keterangan lokasinya di depan, yaitu in the office is my brother. Okay. My brother is working in the office. In the office, my brother is working. Ya, I think it's easy. Jadi kalian ubah saja misalnya. Okay, can you give me another example yang keterangan lokasinya di depan? Can you give me another example of sentence? Contoh kalimat yang keterangan lokasinya bisa ditaruh di depan. Okay, you can type in the chat box. Okay guys, please make a sentence yang keterangan lokasinya di depan. Misalnya in the office, my brother is working. Okay, please give me another example. Bisa diketikkan di chat box saja. Nanti supaya saya bantu kopas ke PPT. Come on. Come on, I'm reading. Saya menunggu ya. Kalau tidak ada yang menjawab, maka we are not going to move to the next slide. I need someone to respond me and give me the sentence. Suaranya putus-putus. Oke. Apakah suara saya putus-putus, guys? Yes, Miss.
Okay. Okay. So I need you to make one sentence, satu kalimat yang lokasinya ada di depan. Misalnya in the office, my brother is working. Atau misalnya yang lain, in the classroom, we are studying. Okay, can you give me another example? Sama satu saja contoh yang keterangannya di depan. Can you hear my voice, guys? Can you hear my voice? Hello? Okay, I don't know whether it is my internet is unstable or yours ya. Nggak tahu ini yang nggak stabil internet saya kalau di teman-teman. Nah, di saya kayaknya fine. Okay, we have from Erwin. In the coffee shop, my sister is hanging out. Yeah, that's correct. Thank you, Erwin. In the coffee shop, my sister is hanging out. Okay. Please let me move here. In the coffee shop, jangan lupa di spasi. Double E. My sister is hanging out. Okay. Okay then. Thank you, Erwin. All right. Do you have any question, guys? Okay. If you don't have any question, we can move to the next slide. Nah, kondisi ketiga di mana teman-teman bisa mengubah peletakan word-nya, bisa di-invert ya, itu adalah di comparison. Comparison is perbandingan. Misalnya, Tom is taller than Tim. Ya. Kalau kita jabarkan Tom is taller than Tim, itu bisa menjadi Tom is taller than Tim is. Ya. Maka, ketika kalimatnya sudah lengkap seperti ini, bisa kita ubah. Tom is taller than is Tim. Gitu. Okay. And then for the second example, Tom works more diligently than Tim. Lalu kita jabarkan dulu menjadi Tom works more diligently than Tim does. Ya. Does-nya mengikuti dari mana? Does-nya mengikuti dari works. Karena yang depan menggunakan works, maka yang belakang kita kasih does. Because the subject is Tim dan Tom. Maka kalau kita ubah, kita invert ya, menjadi Tom works more diligently than does Tim. Jadi does-nya kita taruh di depannya si Tim. Seperti itu. Dan does
Same. Okay, do you have any questions so far? Ya, terkendala jaringan sekali ya sepertinya. Di tempat kami putus-putus, Miss, suaranya, Miss. Jaringan kami jelek, Miss. Erwin bohong, Miss. Iya, ya, oke. That's fine ya. I can understand. Kemarin ada yang bilang, Miss, maaf Miss, sinyal kita ini jelek karena kita di daerah apa, kabupaten. Ada yang bilang kayak gitu kemarin. But that's fine ya. Memang kalau kalau if we have an online meeting, itu memang kendalanya pasti di internetnya. Biasanya di sinyalnya. But that's okay. Ya, kalau kurang jelas, kalian bisa tanyakan di... Nah, ini izin bertanya, Miss, inverted digunakan saat seperti apa? Tadi saya jelaskan, inverted itu digunakan ada 5 kondisi di mana kita bisa menggunakan inverted. Yang pertama yaitu pada saat kita ingin membuat pertanyaan. Misalnya tadi kan tadi saya di sini tadi saya tanyakan, can you hear my voice? Ini bisa kita invert menjadi you can hear my voice. Jadi kita ubah letaknya. Oke, I'm sorry, I need to. Oke, jadi contohnya misalnya, tadi Miss Hani tanya, can you hear my voice? Itu bisa kita invert atau kita ubah menjadi you can hear my voice. Jadi invert itu artinya peletakan katanya itu bertukar antara verb sama subjeknya. Yang biasanya subjek duluan baru verb itu berubah. Jadi verbnya duluan baru subjeknya. Oke, misalnya I can speak. Can you speak? Ya, jadi cuma kita bolak-balik gitu. Istilahnya kalau invert. Oke, untuk Muhammad Rizky, apakah sudah terjawab? Oke, understand, Miss. Thank you. Oke, thank you so much for asking. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, langsung ditanya di chat, nggak apa-apa ya. Nanti akan langsung saya jelaskan. Because I need to make sure that you understand this material. Oke. Next. Nah, ini negatifnya di depan. Negatif itu apa? Negatifnya menunjukkan kayak tidak terjadi, tidak pernah, tidak bisa, seperti itu. Misalnya di sini ada kalimat Susan is never so happy. Susan itu tidak pernah kayak sangat bahagia gitu. Maka jika kita invert, kita kita ubah peletakannya, maka yang menunjukkan bentuk negatifnya yaitu never ya di sini. Never-nya ini kita pindah ke depan. Never-nya kita pindah di pertama. Never.
Lalu ingat kalau di invert, subjeknya harus berada di depan, subjeknya harus berada di depan verb. Yaitu Susan berada di belakang is. Ya, karena is adalah verbnya. Jadi kalau kita invert kalimat Susan is never so happy, maka menjadi never is Susan so happy. Oke, lalu yang kedua. Tom seldom visits his brother. Maka jika kita invert, maka kita pindah dulu. Bentuk negatifnya itu seldom. Seldom artinya jarang ya. Menunjukkan hal yang negatif. Jarang itu lawan katanya sering berarti. Oke, berarti kita taruh seldomnya di depan karena dia bentuk negatif. Seldom, verbnya does, baru subjek. Oke. Tom seldom visits his brother. Maka menjadi seldom does Tom visit his brother. Lalu, contoh yang ketiga. They can never understand the condition. Yang menunjukkan bentuk negatif yang mana di sini? Yang menunjukkan bentuk negatif. Oke guys, kira-kira di kalimat ini, they can never understand the condition. Di kalimat ini kira-kira bentuk negatif, kata negatifnya itu yang mana? Ya, dua-duanya adalah negatif ya, yang atas dan bawah. But my question is dari kalimat ini ya, they can never understand the condition atau never can they understand the condition. Kata negatif yang menunjukkan konotasi negatif, kira-kira kata yang mana? Kata yang manakah yang menunjukkan, oh kalimat ini kalimat negatif gitu. Yang mana? Bawah nih. Oke, jadi yang menunjukkan negatif adalah never. Ya. Never. Yang bawah juga sama. Yang bawah juga sebetulnya berdua negatif. But my question is kata yang mana, bukan kalimat yang mana ya, teman-teman. Maka, never can they understand the condition. Kalau yang atas, yang negatif adalah seldomnya. Dia menunjukkan konotasi negatifnya itu jarang. Okay. Seldom. Yes. Okay, for the example I have, misalnya, saya punya kalimat we, misalnya, we will never see each other. Oke guys, kira-kira ini kalau kita invert bagaimana? Kalau kalimatnya seperti ini, we will never see each other. Kira-kira kalau kita invert, kita ubah peletakan kalimatnya, kata-katanya, menjadi seperti apa? Menjadi, ingat negatifnya di depan, maka apa yang kita taruh di depan? Oke.
Never will we see each other. Seperti itu ya. Ya, jadi never-nya kita pindah di depan, lalu diikuti oleh will-nya, lalu baru subject-nya. Jadi biasanya subjek di depan, ini tuh subjeknya jadi di tengah gitu. Oke, never will we see each other. Alright. Okay, can you give me one example of sentence? Kalimat yang ada kata negatifnya, kira-kira apa? Lalu kita invert bareng-bareng ya. Kita invert sama-sama. Okay. Can you give me example? Satu kalimat. Yang kalimat normal dulu ya, sebelum di-invert. Yang sebelum di-invert. Oke, how? Berikan saya satu kalimat contoh yang pakai yang ada yang ada kalimat yang ada kata negatifnya. I never see this picture. Okay. I never see this picture. Berarti kalau kita invert yaitu menjadi bagaimana? Never do I see this picture. Kalau subjeknya she, he, it, maka do-nya ini menjadi does ya. Misalnya, she never see this picture. Oke, berarti menjadi never does she see this picture. Oke. Adakah pertanyaan penggunaan negatif di depan yang di-invert? Do you have any question? Apakah setiap inverted selalu memakai to be, Miss? Ya, sebetulnya bukan to be ya, tapi lebih ke verb. To be itu kan verb dia. Ya. To be itu termasuk kategori verb. Jadi memang harus kita taruh di depannya. Yang awalnya di atasnya tidak ada ya. Tapi kita tahu ini see itu bisa dikasih do, maka kita taruh do. I never see this picture. Never do I see this picture. Kayak nggak pernah sama sekali aku melihat gambar ini. Gitu. Ya, jadi harus kita taruh verbnya. Oke. Okay. Then let's move to the next slide. Nah, ini yang conditional sentence. Teman-teman kan kemarin sudah pelajari ya conditional sentence. Yang misalnya, if she were here, I would be happy. If she had been here, I would have been happy. If she had visited me, I would have met her. Nah, oke. Okay. Kira-kira kalau kita ubah, bagaimana? Kira-kira kalau diubah, if she were here, I would be happy. Ya tinggal dibalik saja, I would be happy if she were here. Ya, jadi if she were-nya di belakang. Jadi kita ubah peletakan klausanya. If she were here, I would be happy. I would be happy if she were here. Oke, langsung aja ke soal supaya lebih familiar ya kalau nanti mengerjakan tugasnya.
Oke, misalnya teman-teman di sini. Number one, we have rarely, blah, 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 located near city light or at lower elevation. What is your answer? A, B, C, or D? Okay, we have from Muhammad Rizky, A. Erwin, A. Rarely, blah, 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 located near city light or at lower elevation. Oke, coba teman-teman ingat ciri khasnya dari inverted. Setelah menunjukkan negatif, setelah rarely kan artinya jarang ya, sama dengan seldom. Setelah kata-kata negatif, maka langsung diikuti oleh apa? To be ya. To be itu adalah verb. So the answer is rarely. Rarely. The answer is D. Ya, D berarti miss. Iya. Rarely are observatories located near city light or at lower elevation. Oke, kita jawab dulu. Jadi semakin lama kan akan semakin familiar dengan polanya. Itu. Inilah. Okay, I'm sorry. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, number 2. There are geographic, economic, and cultural reasons why Oke, mau jawab A tapi gak tahu alasannya, Miss. Oke, dari Wandro, we have B. Oke, berarti gimana nih? Ada 2 jawaban ya berarti ada yang jawab A dan ada yang menjawab D. Oke, ingatlah ciri khasnya dari inverted. Why? Why? Why do diets differ around the world? Kita butuh verb sebelum subject. Oke. Nah, Miss kenapa kok enggak yang A? Why diets differ around the world? Karena ini tidak di-invert ya. Because today's material is inverted. Why do diets differ? Then why? Kenapa kok enggak yang are? Di sini kan juga ada to be-nya. To be kan juga sebagai verb. Karena di atas kita sudah punya are. There are geographic, economic. Ya. Kalau yang D, jelas. Why to differ? Kayak kenapa? To. To itu menunjukkan purpose. So the answer is B. Okay, next, number 3. Nowhere. Ayo dicari ya, kira-kira mana yang verbnya ada di depan. Sebelum subject. Nowhere, blah, 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 more skilled than in the auto industry. Nowhere, kira-kira A, B, C, atau D?
Halo. Iya. Is he sleeping? Itu ada yang tidur ya kayaknya di kameranya. I don't know. It's a quiet. Oke. Oh, sudah ada jawab di sini. C. Yes. Nowhere are little figures more. Ya, jawabannya adalah C. Apakah sudah familiar dengan polanya? Sudah ya, I think ya. Sudah cukup familiar. Oke. Nah, coba yang berikutnya. New York City Central Park is nearly twice as large as blah blah blah, second smallest country, Monaco. Iya. Oke, B yang lain gimana? Ayo. Saya dari tadi baru melihat namanya Muhammad Rizky dan Mandro. Yang lainnya di mana? Oke, Erwin. B. Oke. B. Alright. Ya, karena di sini sudah ada double S ya. As large as is the second smallest country, Monaco. Kalau yang A, masa as large as S. Terus yang C, as large as is. Yang D, as large as is the. Jadi yang benar adalah B. Okay, let's move to number 5. Okay. Potassium has a valence of +1 because it usually loses 1 electron when blah 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 with other elements. Hey, Miss A. B. Hello, Mr. Alwi. Okay, I'm sorry. I just left my device here. Okay, what is your answer, guys, for number 5? Ini kenapa jawabannya? Hey, Miss A. A. When? Yes, the answer is A. When does it combine with other? Kayaknya sudah mulai familiar ya. Dicari yang depannya ada, berarti ada do-nya, does ya, atau are, ya, atau is, gitu. Jadi sebelum subjek harus didului oleh verb-nya. Itu kuncinya. Oke, Bagus, panjang dan gemuk. gimana? Oke, what did you say? Oke. Okay, I think Akore, you can mute your mic first. Okay. C, Miss C. Okay, then look at it behind. Behind, ayo. Sebelum subjeknya harus ada verb-nya.
Mm, yes, the answer is the answer is B. Bingung, Miss. Contohnya ini ya di bawah. Contohnya sudah saya provide di sini. Oke, misalnya located behind my house are two trees. Ya, located behind my house are two trees. Jadi kalau misalnya kita taruh to be-nya atau verb-nya di depan subjek, maka menjadi located behind is my house two trees. Gitu. Maka itu terjadi juga di nomor 6. Located behind is each eyelid, the two lacrimal glands. Ya, FYI guys, memang mungkin kalian merasa kayak, Miss, kok kalau di invert itu kayak nggak cocok gitu. Gitu. Ya, memang ini sangat jarang sekali digunakan. Ini biasanya hanya muncul kayak di tes-tes kemampuan bahasa Inggris saja, kayak TOEFL, IELTS, seperti itu. Jadi dibolak-balik kalimatnya. Jadi kayak located behind my house are two trees. Ya, located behind is my house two trees. Ya, sama ya polanya ya dengan warna located behind is each eyelid, the two lacrimal glands. Oh, I get it, Miss. Yeah. Okay, guys. Number 7. Nah, ini di depannya ada negatif nih. Never. Jangan lupa verbnya di depannya subjek. Oke, Wandro langsung menjawab. Never. Never. Never, 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 never want you. Ayo yang lain bagaimana? Baru Wandro yang menjawab di chat box. Okay, we have from Muhammad Rizky also. Never blah 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 more than 50 miles from the coast. The answer is D. Yeah. Never do redwood trees grow more than 50 miles from the coast. Yeah. Is it easy for you? Ya kalau sudah di soal ini ya. Kalau di soal biasanya lebih gampang kelihatan polanya. Oke, Ronaldo, Dennis. Yes, the answer is D. Never do redwood trees grow more than. Okay, number 8, please. Only for a short period of time, blah, 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 run at top speed. Oke, what is your answer? Di sini kelihatan jelas ya. Only for a short period of time, blah, 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 run at top speed. Oke, Muhammad Rizky, answer A. Gimana sama yang lain? Jangan lupakan kita membutuhkan verb di depannya subjek ya. Subjeknya berarti di sini adalah kita, maka kita membutuhkan verb di depannya kita. The answer is, what is your answer, guys? C or A or B? Oke, Ronaldo answer C. Oke, kita lihat di sini ya, di optionnya. Kira-kira kalau C bukannya udah ada verbnya. Oke, yang mana verbnya? Di sini verbnya adalah do ya. Do cheetah run at top speed. Run, Miss. Ya. Kalau kalian bentuk normal kan yang bukan invert itu biasanya jadi seperti ini. Kalau kalian normalkan yaitu only for a short period of time, cheetahs run at top speed itu kalau normal. Sedangkan kalau kita invert, maka dari run-nya kita ambil. Kalau misalnya dia runs, maka jadi does
cheetah, run. Tapi karena dia di sini hanya run dan subjeknya ada cheetah lebih dari satu, yaitu singular, plural, I mean, maka kita menggunakan do. Kita taruh do. Ini sama kayak di depan tadi yang saya jelaskan di awal. Atau mungkin terlewat ya? Mungkin saat sinyal kalian unstable tadi. Jadi kita harus memisahkan do or does-nya dari si verb-nya ini. Maka ini tidak jadi verb lagi. Yang jadi verb adalah do-nya. Ya, ini menjadi apa istilahnya? Jadi to infinitive. Ya. To infinitive sama dengan gerund. Jadi dia yang awalnya verb, dia tuh berubah menjadi noun. Seperti itu. Only for a short period of time do cheetah run at top speed. Oke. Jadi kuncinya kalau invert itu harus di depannya subjeknya. Seperti itu. Oh, I see. Okay. Next, please, ya. Oh my God. We have limited time. Okay, next. Seldom blah 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 more than 20 minutes a night. Ingat, di sini ada negative statement. Iya, oke. Rizky menjawab B. Yang lain gimana? Ronaldo B. Wandro B. Ya, the answer is B. Seldom do giraffes sleep more than 20 minutes at night. Okay. Alright, I think this is the last one. Yeah, it's already 9:45. Okay, not only. Nah, ada negatifnya di sini. Not only blah 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 shade and beauty, but also they reduce carbon. Juga kelihatan jelas ya. Kira-kira mana verbnya di depan subjek? Iya, we have two answers here. Ada yang menjawab A dan ada yang menjawab D. Oke, kita lihat dulu yang A. Oke, trees adalah subjek. Maka depannya trees sudah ada verbnya. Nah, kalau yang D, dia subjeknya duluan. Trees do, baru verb. Ya, kalau di invert, verbnya harus sebelumnya subjek. Jadi jawabannya adalah A. Not only do trees provide shade and beauty, but also they reduce carbon. Ini sebenarnya menurut saya kayak harusnya but they also ya. Ini terbalik. Harusnya but they also reduce carbon. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke. FYI kalau yang bawah ini dia sudah yang secara general. And I don't think we have time. Ya harusnya tadi kan mulai 8:30 sampai 9:45. Alright. Ini kembali lagi saya simpulkan ya. Jadi, misalnya polanya kayak subjek, verb, lalu objek. Kalau kita invert, dia menjadi verbnya duluan. Verbnya duluan baru subjek. Ini harus kalian always remember. Oke, semuanya apakah sudah mengisi presensi yang di chat box, teman-teman? Saya sudah kirimkan di awal ya tadi ini. Saya sudah kirim dari 8:31. Oke, I need to resend again. Mungkin siapa tahu ada yang belum mengisi. Pastikan mengisi presensinya. Sudah, Miss. Oke. Oke, then. Oke, stop sharing and then